जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आमे जानिबा जे एलआईसी एक्चुअली क्यों माने करिबा उचित एवं सेतिरे लाभ कोन एवं निहाती एलआईसी करिबा उचित की देखंतु दर्शक बंधु गोटे परिवार रे जेतबेले जने मुखिया रुहंती बा जे घर को चलै थांती तांको ऊपर परिवार समस्त डिपेंडेबल थांती तेणुकरी दर्शक बंधु एलआईसी हूँ जीवन बीमा जोटा कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जोटा कि आपण माने जानिचंती सेठी आपण जे मुखिया निहाती गोटे बीमा करंतु बीमा कले कौन हम जेहेतु लाइफ कई कहि परिबेनि काली कौन हम किंतु आपण जदि बीमा करिथिबे किछि नहले आपण गोटे ह्यूज अमाउंट भविष्य में मिल परिबो एवं दरकार पड़िले सेतिरे बहुत बेनिफिट अच्छी जोटा कि एक्सीडेंटल बेनिफिट ठारू आरंभ करी डेथ बेनिफिट पर्यंत सब गुड़ अच्छी जोटा कि आपण परिवार को ये सुरक्षा दब दर्शक बंधु जी घर मुखिया बा जी घर को संचालन करती निहाती गोटे पॉलिसी प्रथमे करवा उचित आमे जदि परिवार सदस्य कथा देखिबा आपण इनकम अनुजाई जदि आपण करि परिबे ताहले समस्ते गोटे गोटे पॉलिसी नेबा उचित एवं पॉलिसी नेबा पूर्व आपण एजेंट जो माध्यम रे आपण जाउचंती पॉलिसी करबा नेकी तांको समस्त कथा बुझंतु जे टर्म एंड कंडीशन भलो करी पढंतु तापरे आपण जो डॉक्यूमेंट देबे डॉक्यूमेंट गुडा क्लियरली एवं सुंदर भाव रे लेखंतु फॉर्म रे ता सहित जेते बेले भी आपण फॉर्म फिलअप करिवे नॉमिनी को निश्चित रखंतु तापर आमे जानिबा जे एक्चुअली जेतोले गोटे पॉलिसी करूचंती विशेष लोक सरेंडर कर दियंती 2 वर्ष 3 वर्ष देखंतु सबु बेले वर्तमान धीरे धीरे नुआ नियम आसुची आमे जानिचंती प्रथम रु 3 वर्ष जेतो बेले आपण कंटिन्यू जदी न करंती ताहाने पॉलिसी आपण को लास्ट हो जिवो जोटा कि आपण को 1 टंका मिलिबनी किंतु आपण प्रथमे ए विषय रे भलो करी एजेंट को सहित कथा हुअंतु जे जदि कोनोसी पॉलिसी आपण करिसंती बा सरेंडर करबा को चाहुचंती पॉलिसी करिया पूर्वरु आपण केते वर्ष कंटिन्यू कले आपण सरेंडर करि परिबे बा आपण केते परसेंट टंका मिलिबो से विषय रे आपण को एजेंट को निहाती एटा पचारि बुझंतु ता सहित आपण जेति की पारिबे आपण को इनकम अनुजाई सेति की टंका आपण पॉलिसी करंतु जोटा कि आपण कंटिन्यू करि परिबे जदि आपण पॉलिसी कंटिन्यू करंती ताहले आपण को जीवन बीमा रो फैसिलिटी मिलिबो एवं जदि कंटिन्यू न करंती ताहले एलआईसी करी बा जीवन बीमा करी किछि लाभ होबनी एवं ता सहित आपण कंटिन्यू जदि करंती आपण को बोनस एडिशनल बोनस ता सहित आपणकर समस्त टंका आपणकर गोटे ह्यूज अमाउंट हे पर मुहूर्त रे बाहरिबो आमे जदि देखिबा बॉन्ड आपण जेते बेले भी एलआईसी करिवे प्राय देखा जाए बा आमे जो पॉलिसी करिसंती मासक भितरे बॉन्ड टी आपण पाखरे पोस्ट ऑफिस माध्यम रे आसे किंतु जदि आपण देखुचंती बॉन्ड टी लेट होउची ताहले आपण पाख एलआईसी कार्यालय सहित जोगाजोग करिकि आपण बॉन्ड को सुरक्षित जगह रे रखंतु एवं ता सहित ताकु जेरस करिकि दुई जगह रखंतु एवं आपण जेते बेले भी पॉलिसी करिवे जेते बेले प्रीमियम देबे आपण मने रखिबे सब बेले एजेंट ठारू आपण रसीद निश्चित भाव रे आपण रसीद नै आपण को पाखरे रखंतु जेते टंकार रसीद देले सेटा को भलो करिकि देखिकि आपण सेति की टंकार रसीद आपण नियंतु ता सहित आपण जेते बेले पॉलिसी चलौचंती देखिबे जेतले पॉलिसी आपण निर्धारण करिवे जो पॉलिसी नेबा को चाहुचंती सब बेले देखिबे जे आपण प्रीमियम केते वर्ष दउचंती एवं आपणकर पॉलिसी केते वर्ष पई प्रयोज्य धरंतु आपण 25 वर्षर गोटे पॉलिसी नेले आपण 15 वर्ष प्रीमियम देबे बा 15 वर्ष टंका आपण भरण करिया हबो आउ जो 9 वर्ष बा 10 वर्ष रहिला सितिरे आपण को गोटे पैसा देबा को हबोनी जोटा कि आपणकर समस्त टंका सेठू लॉक हो जाए तापरे आपणकर जेते की बेनिफिट सबु बेले आपण 25 वर्ष पर्यंत लागू होता है 25 वर्ष पर जो मैच्योरिटी हम
ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ବେନିଫିଟ୍ କେତେ ଅଛି। ଆମେ କରୁଛନ୍ତି LIC କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମ ଜୀବନ ବୀମା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଜୀବନ ବୀମାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବୀମା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ বা ଡେଥ୍ କେସ୍ରେ କେତେ ମିଳୁଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ କେତେ ମିଳୁଛି, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଜୀବନ ବୀମା କରିବା ସାର୍ଥକ ହେବ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ନ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଖାଲି ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବି, ଏତିକି ଟଙ୍କା ପାଇବି, ସେତିକି ଜାଣିକି ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ, ସିଗ୍ନେଚର କରିକି ଆପଣ ପଲିସି ଚାଲୁ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣ ଏସବୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନକୁ ଭଲ କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ କ୍ଲିଅର କରନ୍ତୁ। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖିକି ତାପରେ ଆପଣ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଏ ପଲିସି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କି ବା ମୁଁ ଏଟାକୁ ଚଳେଇ ପାରିବି କି ନାହିଁ, କି ଆଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପଲିସି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଆଗେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ତାପରେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ପଲିସିଟି ନେବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ। ଏବଂ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ପଲିସି ନେବେ ଆପଣ ନୋମିନେସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ନୋମିନି କରିବାଟା ନିହାତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ନୋମିନେସନକୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁଅ ନାଁରେ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, କାଲି ଯେତେବେଳେ ପୁଅର ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ମିସେସକୁ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ନୋମିନି। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମିସେସକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କାଲି ପୁଅକୁ ରଖିପାରିବେ। ନୋମିନି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଜାଣିଲେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫ୍ୟୁଚରକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବା ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଥିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁର ସ୍ପେଲିଂ ବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବା ଆପଣଙ୍କର ଠିକଣା ଏସବୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲେଖା ଅଛି ବା ଯାହା ସ୍ପେଲିଂ ଅଛି ଆପଣ LIC ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲାବେଳେ ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଦେଖିକି ଲେଖିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଟାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।